नमस्कार मु जितेंद्र आपण मानक स्वागत करुच्ची दैनिक न्यूज ओडिया चैनल को। तो आज सारा दिन कौन सब बछा बछा और टॉप न्यूज गुड़िक रही चलते संपूर्ण भिडियो रे जानि नबा। ओडिशार एही सब जिल्ला रे 7 दिन पई प्रबल वर्षार आशंका। आगामी 7 दिन जाए राज्य में प्रबल वर्षार संभावना रोचे। एवं मौसुमी पर राज्य में पाग अनुकूल रोचे। किछि दिन मध्य संपूर्ण राज्य को छुईबा मौसुमी। आगामी 48 घंटा मध्य राज्य में किछि स्थान में प्रबल अति प्रबल वर्षा हो पारे। कटक खर्दा नयागढ़ सह गंजाम गजपति और कंधमाल जिले में प्रबल वर्षा होगा नहीं पूर्वानुमान करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। सेहीपरि आज मयूरभंज बालेश्वर भद्रक केन्द्रापड़ा सह रायगड़ा मालकानगिरी जिले में प्रबल वर्षा सह बिजुली घड़घड़ी होवार आशंका रोचे। यह 30 ରୁ 40 किलोमीटर प्रति घंटा बेगर झटका पवन बहिबा नहीं पूर्वानुमान करा जायछि। आसंता 3 दिन जाए दिन सर्वोच्च तापमात्रा 3 ରୁ 4 डिग्री सेल्सियस कमिबा नहीं आकलन करा जायछि। आसंता 14 तारिख पर राज्यर अनेक जिले में मौसुमी जनित प्रबल वर्षा होगा नहीं पूर्वानुमान करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। आगामी 4 दिन जाए विभिन्न जिले में वज्रपात होगा नहीं सतर्कता अवलंबन पर सूचना देइछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। चलन देखिया परवर्ती अपडेट कौन रही। अहमदाबाद रे विमान दुर्घटना को नहीं आसला बड़ खबर। अहमदाबाद लंडन जाउथिबा एयर इंडिया विमान अहमदाबाद मेघाणी नगर एक कोठारे दुर्घटनाग्रस्त होइथिला। हुआ जाउछि जे एई कोठाटी एक मेडिकल कॉलेज हॉस्टल अटे। बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल बोली जना पड़िछि। एने ऑल इंडिया मेडिकल कॉलेज एसोसिएशन पक्षरु ट्वीट जगे सूचना दिया जाइछि। एही कोठारे थिबा किछि लोक विमान दुर्घटना जोगु प्राण हराइथिया मध्ये जना पड़िछि, किंतु वर्तमान सुधा ता घोषणा करा जाय पारि नाही। किछि एमबीबीएस छात्र आहत मध्ये होइथिबार सूचना रहउछि। विमानरे थिबा 242 जन यात्रीक मध्यरु 241 जन यात्रीकर मृत्यु घटिछि। प्रकाश थाउ कि उड़ान आरंभ हेबार किछि समय परे परे विमानटी दुर्घटनाग्रस्त घटिथिला। केवल एयर इंडिया विमान दुर्घटना रे जने यात्री बंचिथिबार खबर सामना आसिछि। अहमदाबाद पुलिस कमिशनर जीएस मल्लिक कहते पुल्स सीट 11A रे जने बंचिथिबा व्यक्ति को सूचना रही। व्यक्ति को हॉस्पिटल रखा जाइछि एवं तांकर चिकित्सा चलिछि। बंचिथिबा 40 वर्षीय व्यक्ति विश्वास कुमार रमेश सही समय कहानी मध्य वर्णना करथिले। चलो देखिया परवर्ती अपडेट कौन रही। ओडिशा रे विद्यालय खोलिबा को नहीं आसिला बड़ खबर। विद्यालय खोलिया पूर्व स्कूल एवं गणशिक्षा विभाग पक्षर आसिला मिड डे मिल मार्गदर्शिका। शिशु बाटिकार 10वीं श्रेणी पर्यंत छात्र छात्री जो मैंने विद्यालय उपस्थित थे सेमानंकु एही योजना रे पुष्टिकर खाद्य जोगाई दियाजिबो। निरापद खाद्य जोगाण सुनिश्चित करिया समय समय रे विस्तृत निर्देशावली जारी करा जायछि। आसंता जून 18 तारिख में विद्यालय गुड़िक रज छुट्टी खोल। यह पूर्व समस्त प्रकार प्रस्तुति करने सहित सतर्कता अवलंबन कर विद्यालय परिचालना कर्तृपक्ष को निर्देश दि जाइए। कौन छात्र छात्री जेभली मिड डे मिल वंचित न होती से ध्यान देवा निर्देशावली कहुच्छे। छुट्टी समय अव्यवहृत होता एमडीएम खाद्यर मान जांच करने समय पर्याप्त सतर्कता अवलंबन करा आवश्यक। रोषई नियोजित थिबा पाचिका सहायका पाचिका किंबा स्वयं सहायका गोष्ठी को हस्तांतर करने पूर्व मिड डे मिल उपकरण एवं सामग्री गुड़ी को भल भाव जांच करने को सूचना दि जाइए। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। कोरोना को नहीं आसला बड़ खबर। भारत में हुहु हो बढ़िबार लगी कोरोना संक्रमण संख्या। चाहू चाहू संक्रमित संख्या आसी 7000 पार हो गलानी। गत 24 घंटा केवल 3 जन कोरोना संक्रमित मृत्यु होइथिबार रिपोर्ट रहुचे। मंत्रालय अनुसार गुरुवार सकाळे देश में समुदाय सक्रिय मामला 7154 जना पड़िसिला। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय सर्वशेष तथ्य अनुसार मृतकों मध्य 2 जन महाराष्ट्र रही बेले जड़े मध्यप्रदेश अटंती। सेमानकर श्वासक्रिया जनित समस्या रही। प्राय समस्त राज्यर सक्रिय मामला संख्या रे सामान्य वृद्धि रेकर्ड करा जायथिया बेले केरल रे 2025 मसीह सर्वाधिक कोविड-19 मामला रिपोर्ट करा जायछि। गुजरात पश्चिमबंग दिल्ली और महाराष्ट्र भली राज्य गुड़िक मध्य एही वर्ष बहुत संख्यक सक्रिय मामला रिपोर्ट करा जायछि। तेबे एथर कोरोना बेसी सांघातिक नुहे और चिंतार विषय नुहे बोली किंतु सतर्कता आवश्यकता रही बोली मंत्रालय पक्षर सूचना दि जाइए। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। ए मासरे राशन मिलवा को नहीं आसला बड़ खबर। चलो देखि नबा संपूर्ण अपडेट कौन रही। वर्षा एवं यह जोगु उपजीवाकु थिबा समस्या को दृष्टि रखी सरकार जून मासरे अगस्त पर्यंत 3 मास पई राशन कार्डधारी को खाद्य शस्य देवाक निष्पत्ति नैचंती। एहार कार्यान्वयन आरंभ मध्य होई जाइछे। राज्य सरकार निर्देश देइछंती जे जून मासरे लोकमानकु 3 मासर शस्य पहुंचाइबा उचित। बहुत भिड़ हेउछि एवं राशन दुकान गुड़िकर लंबा धाड़ी देखा जाउछि। ए प्रकार प्रकल्प महाराष्ट्र में प्रथम थर पर आरंभ करा जाइछे। समस्त राशन कार्डधारी को जून 30 पर्यंत राशन देवाक निर्देश दिया जाइछे। राशन कार्ड दुकानी माने कहिसंती जे सकाळ ठारू राशन दुकान रे भिड़ जमिबारे लागुछे। जातीय खाद्य सुरक्षा योजना अधीन रे अधिकारी मानकु समय सीमा रे शस्य जगाइबा पई अगस्त पर्यंत शस्यर आगुआ जगाण एवं 30 जून सुधा यार बंटन शेष करने निर्देश दि जाइए।
ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଯାଉଛି। ଲୋକମାନେ 3 ମାସର ମାଗଣା ରାସନ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରୁଛନ୍ତି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନଭିସ୍ ସରକାର ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଲୋକମାନେ ରାସନ ଶସ୍ୟ ପାଇବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ଯେପରି ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହୁଅନ୍ତି ତାହା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଏହି ଖବରଟି ଥିଲା କେବଳ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁମାନେ ଏଇଭଳି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। କମିଲା ଖାଇବା ତେଲର ଦାମ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖି ନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାର ଅଶୋଧିତ ଖାଇବା ତେଲ ଉପରେ ମୌଳିକ କଷ୍ଟମ୍ସ ଡ୍ୟୁଟି VCD 20%ରୁ 10%କୁ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ହ୍ରାସ ଅଶୋଧିତ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ, ସୋୟାବିନ୍ ଏବଂ ପାମ୍ ତେଲ ଉପରେ ଲାଗୁ ହେବ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସହିତ ଅଶୋଧିତ ଏବଂ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ମଧ୍ୟରେ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ 8.75%ରୁ ନେଇ 19.25%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025ରେ ସରକାର ଘରୋଇ ଶିଳ୍ପକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ବିପରୀତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ଏବଂ ଉଭୟ ମିଳିତ ଭାବେ ଭାରତରେ ଖାଦ୍ୟ ତୈଳର ମୂଲ୍ୟ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରେ ଏକ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ତେଣୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ମହିଳାମାନଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ 7,000 ଟଙ୍କା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖି ନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଭାରତ ସରକାର ଦେଶର ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଚଳାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପାଦରେ ଠିଆ ହେବା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରେ ଏହି ଯୋଜନା ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ଜୀବନ ବୀମା ନିଗମ ଅର୍ଥାତ୍ LIC ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ଚଳାଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ନିବେଶ କରି ମହିଳାମାନେ କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରନ୍ତି ନାହିଁ ବରଂ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିପାରିଥାନ୍ତି। LICର ଏହି ଯୋଜନାର ନାମ ହେଉଛି ବୀମା ସଖୀ ଯୋଜନା। ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହାକୁ 9 ଡିସେମ୍ବର 2024ରେ ହରିୟାଣାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ LIC ଦ୍ୱାରା ତାଲିମ ଦିଆଯାଇ ବୀମା ଏଜେଣ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ସକ୍ଷମ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବ କରାଇବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ମହିଳାଙ୍କୁ 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ତାଲିମ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 7,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଏ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 6,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ତୃତୀୟ ବର୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 500 ଟଙ୍କା ବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୋଟ 3 ବର୍ଷରେ ମହିଳାଙ୍କୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିଥାଏ। ଏହି ବୃତ୍ତି ବ୍ୟତୀତ ମହିଳାମାନେ ପଲିସି ବିକ୍ରୟ କରି ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ 48,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମିଶନ ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ତାଲିମ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୀମା ସଖୀ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ LIC ଏଜେଣ୍ଟ କୋଡ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିକଟସ୍ଥ LIC ଅଫିସକୁ ଯାଇ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନଥିଲେ ବି ହେବ ଆଡମିସନ୍। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନଥିଲେ ସ୍କୁଲରେ ହେବ ଆଡମିସନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କରି ସ୍କୁଲରେ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ। ଏନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ ତାଙ୍କର କେମିତି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ହୋଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ସ୍କୁଲ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ନେଇ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସର୍ଭେ ଚାଲିଛି। ଚାଇଲ୍ଡ ଟ୍ରାକିଂ ସର୍ଭେ ବିଭାଗ ତରଫରୁ କରାଯାଇଛି। ପିଲା କେଉଁ କାରଣରୁ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଏନେଇ 18 ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସର୍ଭେ କରାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଆସିଲା ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ। ଓଡ଼ିଶା ପାୱାର ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ୍ OPTCL ତରଫରୁ 100 ଜୁନିୟର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଏବଂ ଅପରେଟର ଟ୍ରେନିଂ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆଶାୟୀ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ optcl.co.in କୁ ଯାଇ ନିଜର ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁ ରହିଛି ଏବଂ ଏହାର ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ର ଶେଷ ତାରିଖ 29 ଜୁନ୍ 2025 ରହିଛି। ଆବେଦନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏହାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିନେବା ଉଚିତ। ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା 29 ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିବ। ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ଖାଲିଥିବା ପଦବୀ ବିଷୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ବୟସ 1/6/2025ରୁ 21ରୁ 32 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ବୟସସୀମା ମଧ୍ୟ କୋହଳ ପାଇଁ ଲାଗୁ କରାଯାଇପାରେ। ଆବେଦନ ଶୁଳ୍କ ବିଷୟ ଜାଣିନେବା। ସାଧାରଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ 1180 ଟଙ୍କା, EWS ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ 1180 ଟଙ୍କା, SC/BC OBC ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ 1180 ଟଙ୍କା, PWD ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ 590 ଟଙ୍କା, SC/ST ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 590 ଟଙ୍କା ଆବେଦନ ଶୁଳ୍କ ରଖାଯାଇଛି। optcl.co.in ରେ OPTCLର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରି ଆପଣମାନେ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟକୁ ଜାଣି ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ମଣିଷମାନଙ୍କ ମଳରୁ ହେବ ଔଷଧ।
चलो देखि नबा संपूर्ण अपडेट कौन रही मनीष मलू औषध आश्चर्य लगुले भी यह कथाटी सत्य अटे। वैज्ञानिक माने विश्वर विकास पर अनेक दिग उपर गवेषणा करथांती किंतु केतक समय यह अद्भुत गवेषणा कैंसर एवं लिभर रोग रक्षा करने मनीष मलू औषध या जहाँ अनेक गुड़े रोग को दूर कर सक्षम होइछि। पू पल्स बा कैप्सूल यह छोट कैप्सूल गुड़िक एक सुस्थ व्यक्तिर मलरे परिपूर्ण जहाँ कैंसर एवं लिभर भली गंभीर रोगर चिकित्सा आश्चर्यजनक फलाफल देखाउछि। एबे ब्रिटेन रे गवेषक माने अनुसंधान करी कहिसेंति जे एही कैप्सूल भर्ती होइतिबा सुखिला मल रोगींकर अंतनळी रे लुचि रहितिबा एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीवाणु को दूर करे, जार अर्थ हेउछि अन्य काହାର मल आपनकु गंभीर रोगरू रक्षा करिपारिबो। सारा दिन पर बछा बछा एवं गुरुत्वपूर्ण खबर जानिया पई हम चैनल को सब्सक्राइब रखंतु एवं आ वीडियो को लाइक कर दियंतु। धन्यवाद।